nga maghatag ka ng tuog paglaom o kaugmaon. So muna ang plano sa Ginoo matagusan nato wa gyud exempted no exemption. Plano sa ato ang kaayuhan o kaluwasan. Nga naman tungod kay siya Diyos sa gugma, Diyos sa kaayo, ug tan-aw lamang siya sa kaayuhan o kaugmaon sa iyang mga anak. Matud pa sa Ebanghelyo, laing Ebanghelyo, nga kung ang inyong tawhanong amahan muhatag kayo maayong butang, kung sa pagkaha, halagit ng amahan ito sa langit, nga muhatag kaninyo sa mga maayong mga butang. No? So, tarong kaayo na ang Ginoo na ay laraw na sa kanaton ay plano alang sa tuang kaayuhan o kaugmaon. No? Kaya ay umaon, kaya siya maayo o ganiyat ang gibuhat tungod sa kaayo out of love. Out of love, not out of force or coercion. No? So, natutimanan na. Natagusan na ito. Iplanuhan na sa Ginoo sa kaayuhan, sa kaugmaon, sa kamatagayaon sa kinabuhi. Kaya siya mismo kinabuhi, life. Kaya siya mismo gugma